आता आमचे बरोबर ॲडवोकेट शैलेश गांवसा जे एक सामाजीक कार्यकर्ता आनी तेंचे एड्युकेशन फिल्डान तेंचे आनी तेंचे मिसेसीचे एक हें बीन आसा चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी ती खूब विद्यार्थ्यांक हेल्प बीन करता. आयज एक असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा दोतोर की एग्जामीचे पेपर रिकरेक्शन करता पळय तेजेर चार्जीस मागपाचे सोदता. हेजे बद्दल कितें उलोवंक सोदता? एक न्यूज पळयल्लो हांवें आनी ताजेर त्या न्यूजान अशें येयल्लें की गोवा बोर्डचो अध्यक्ष सांगता की जर पेपराची फेर तपासणी म्हणजे रिचेकिंग जर करपाचें आसा तर खंय प्रत्येक प्रश्नाक 100 रुपया दिवचे पडटले. म्हजें एक म्हणणें आसा, एका पेपरान 100 मार्क्साचो जर पेपर आसा तर भुरग्यांनी करपाचें कितें? पयलीं कशें आसतालें की एक खंयचो पेपर चॅक करतलो जाल्यार 700 रुपया भरचे पडटले आनी दॅट वॉज वर्थ एक्चुली. आनी आयज एका प्रश्नाक 100 रुपया, 100 प्रश्नाक कितके पयशे जाले? कितके सब्जेक्ट आसा 10वेक आनी 12वेक, तेतून प्रश्न कितके हे आतां मल्टिप्लाय करीत. तर म्हाका दिसता गोवा बोर्डान खंय तरी हें चुकीचें डिसिजन घेतलां. आनी जर भुरगो बाबडो गरीब आसा किंवा तेज्या बरोबर अन्याय बी जर जाल्लो आसा तर त्या गरिबान हे पयशे हाडपाचे खंयच्यान, हेजो विचार अध्यक्षान केला काय? सो म्हाका दिसता असले नाका ते विधान गोवा बोर्ड सारक्या संस्थेन करूंक जायना. कारण भुरगीं शिकून व्हडली जाता, तांकां खंय तरी दिसता की हांवें इतके मार्क्स म्हणजे म्हाका इतके कमी कित्याक, आय हॅव लर्न लॉट, हांवें बरे भाशेन पेपर बरयलेलो तर म्हाजे मार्क्स म्हाका सारके मेळटा काय ना तें पळोवपा खातीर ती रिचेकिंग करता. हे 700 रुपया आशिल्ले खंय तरी बरोबर आसा, कित्याक तोय बी तितको व्हडलो प्रोसेस आसता ताका ते भरचे बाबा ओके एग्रीड आसा. प्रत्येक प्रश्नाक 100 रुपया कशें? कितें उलोवप कितें? म्हणजे म्हणपाक कितें आसा तुमकां की तुमी ह्या फेर म्हणजे रिचेकिंगच्या नांवाचेर गरिबांक किंवा अजून लोकांक लुटपाचो प्रयत्न करता? तर ही लूट बंद जावची. हांव मागतां सगळ्या लोकां कडेन ह्या हेजेर सगळ्यांनी आवाज काडपाक जाय. आनी माननीय मुख्यमंत्री जो आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर सुद्दां आसा तेणी स्पेशली ह्या विशयाचेर दखल घेवपाक जाय. कारण कशें आसा, भुरगीं जीं आसा पळय ती आपल्या फुडारा खातीर शिकतात. आयज आमी मोठ्या अभिमानान सांगतात पळय आमचे भुरगे मेरीट लिस्टार येता, आमी पेपरार नांवां वाचता. ताका जर खबर आहा भुरग्याक की हांव मेरिटाचेर येतलो तर आपूण फेल कसो जालो म्हणून तो रिचेकिंग करपाक वयता. तेन्ना खंय तरी ताका दिसता की एका सब्जेक्टा खातीर रिचेकिंग 700 रुपया ओके. आयज तेजो आवय बापूय कितें करतलो किंवा तो भुरगो कितें करतलो? एका प्रश्नाक जर 100 रुपया लागले तर आतां तो कसो सांगूंक शकता की बाबा हो प्रश्न सारको आसलो हो सारको नाशिल्लो म्हणून? सो हांव मागतां जे पयलीं आशिल्लें पळय एका सब्जेक्टा खातीर 700 रुपया हे बरोबर आसलेले तसो बी कर. अदरवायज हांव म्हणटा कितें, रिचेकिंगेचे पयशे कित्याक जाय तुमकां? कितें गरज आसा पयशांची? हेज्यान कसलें काम करता तुमी? वर्सान एकदा तर बोर्ड एग्जाम जाता. जे सरकार तुमकां पगार दिता पळय तेजो कितें तरी वापर करा न्ही. हे भुरग्यांक मदत करा थंय बसोन. कसली कामां करता कसली तुमी? हे जे तुमी वयल्यान जे वाडयला पळय हेका म्हणटा आमी स्मार्ट करप्शन. तर हे करप्शन बंद जावचें. सीएमान हेजेर दखल घेवची. हेजेर सगळ्या लोकांनी आक्षेप घेवचो. कारण भुरगीं फाल्यां त्रासांनी पडटलीं. जर कोण बरो शिकलेलो आसा, जर कोणी ताका म्हणजे कसो जर फेल जालो, हांव म्हणटा बऱ्या भुरग्यांक जर फेल केले थोड्या लोकांनी, हांव म्हणटा हे लोक हांकां पडलेले ना, हेंच्यांनी जर चुकीचो पेपर चॅक करून जर फेल केले आनी हे 100 रुपयां खातीर फाल्यां फेल करूंक शकता भुरग्यांक. हो बी आज आरोप लायता हांव. दे आर गोइंग टू डू दीस. आतां तुमचें अशें मिनींग आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंट व्हडलो क्वेश्चन मार्क मारलेलो आहा भुरग्यांचेर. ऑफकोर्स त्यांच्या आयुश्याचेर, त्यांच्या फ्युचराचेर.
वो क्वेश्चन मार्क आसा पळय तांच्या फ्युचराचेर आसा. म्हाका दिसता तेंचे फ्युचर खंय तरी पाड घालपाचो हो यत्न आसा, प्रयत्न आसा जो करूंक जायना. आनी जर करता तर मागीर ताका कोणीच वगीर रावोंक जायना. हे म्हाजो एक ठाम असो निर्णय आसा हेजेर. भुरग्यांच्या कडेन खेळप ना. आमी मागता भुरगीं शिकून मोठी जावची म्हणून तर आमी भुरग्यांक शिकचे खातीर खुबश्यो सवलती उपलब्ध करता. त्या भुरग्यां कडल्यान, त्या गरीब भुरग्यां कडल्यान तुम्ही 100 रुपया घेतले प्रत्येक प्रश्नाच्या नांवान. 100 रुपया विचार करात न्ही. एका पेपराक 100 मार्क आसता मरे. एका पेपराचे सगळे प्रश्न जर चेक केले जाल्यार कितके पयशे जाले बजलोर? थँक्यू. कितके